Muy bien, chicas, bienvenidas a ya la sexta clase de manejo de switcher TriCaster. Hoy vamos a hacer vamos a terminar con lo que es sets virtuales y luego les voy a explicar un par de funciones muy interesantes que tiene el TriCaster, que es cómo mediante un software que se instala en una computadora hacer que la señal de esa computadora entre como una cámara más dentro del TriCaster, y lo que es el NDI, que es un protocolo para intercambiar videos por la web. Es una cosa súper interesante. Entonces vamos a empezar compartiendo pantalla. Como siempre, chicas, ya saben, si no vieran algo o no escucharan algo, por favor me avisan. Si no, bueno, yo sigo. Y cualquier pregunta que quisieran hacerme, simplemente abren su micro y la hacen, ¿no? Vamos a empezar ahora. Clase 6, otras consideraciones de los sets virtuales. ¿Qué es el Scan Converter? ¿Qué es el NDI? Y un poquito les voy a explicar lo que es el audio en el TriCaster, no en la consola, que eso es aparte, sino en el TriCaster. Otras consideraciones de los sets virtuales. De esto ya hablamos un poquito en la clase pasada, pero quiero refrescarles porque es súper importante. Por ejemplo, es importante recordar que cuando uno crea un set virtual como el que vemos en pantalla, como dice acá, podemos mover dentro del set virtual al personaje que esté dentro de él. Para ello utilizaremos el joystick que tiene el tablero de control del equipo, que es este de acá. Este es el tablero, acá está el joystick. Entonces, acá vemos el perfil de una persona. Si quisiéramos mover a esta persona, con el joystick la movemos dentro del set virtual. O sea, cuando uno croma, ya la persona se tiene que quedar quieta. Ya no se debe mover. Es el operador del switcher el que mueve a la persona. Si quiere ponerla más a un costado, al centro. Si quiere agrandarla o reducirle el tamaño, también es algo que se puede hacer. Pero la persona dentro del estudio debe estar quieta. Como mencioné también, es posible en algunos sets virtuales cambiar las imágenes de fondo o los colores con que vienen diseñados. Para hacer esto se utilizará un software que viene instalado en el TriCaster llamado Virtual Set Editor. Vimos un poquito la semana pasada que hay sets, como por ejemplo el de esta foto, que nosotros podemos cambiar de repente el fondo. Viene con un fondo X y podemos ponerle el fondo a la universidad, por ejemplo, o algo que vaya en relación con el programa que nosotros estemos produciendo. Y también se puede cambiar los colores. Hay algunas cosas que se puede cambiar. Pero para eso hay que entrar al programita que se llama Virtual Set Editor y ahí hacer los cambios, que es parecido al Photoshop más o menos. Entonces ahí uno hará los ajustes para que quede el set como uno lo desea. A continuación vamos a ver un video que es un poquito larguito, pero es muy bueno porque resume bastante todo lo que hemos visto hasta ahorita referido a los sets virtuales. Entonces vamos a verlo. Si alguien tuviera alguna pregunta, abre su micro nomás y la hace, por favor. Entonces vamos a ver este video. Now this TriCaster comes with some virtual inputs as well, and our virtual input is a lot like having a switcher inside of a switcher. It allows you to set up a complex layered video effect and then access it with one button, just like any other channel on the switcher. Now, if you look at the switcher, you'll see V1 through V4 right out here. These are the virtual inputs on the switcher itself. And there's also V1 through V4 tabs right down here. And these are the setup areas
for those virtual inputs. So we're going to start out on virtual input number 1, and we're going to put it on preview and program, and I'm going to come over. The virtual inputs also have presets. So I'm just going to start out on a fresh preset so that we can set it up from scratch. You can see how we do this from start to finish. So we're going to start out with an input that has somebody over a green screen or possibly a blue screen, and we're going to want to remove that background to use them in a composite or a layered video effect. So to do that, we're going to go to our input. We can see we've got a green screen input coming in here. We're going to go ahead and click on the gear, and we're going to go to our live matte controls. Now this is the matting system that comes with the TriCaster, allowing you to remove the background. The first step of removing the background is choosing the color that you want to remove. Simply left click on the eyedropper, keep the left mouse button depressed, and drag over to the green area and let go. It will instantly choose that color green and turn on the live matte, and you'll get an approximate key. Now you've got controls over here for the tolerance of the key, for smoothing to get rid of any jagged edges that might be appearing around your talent. There's also a luma level that allows you a little bit further adjustment, and some spill suppression to get rid of any green that might be left over on the talent. And playing around with these controls will give you a real good idea of how to pull a great looking key. It's very simple. There's just a few controls, and after a few minutes you'll master pulling a great key. Now, one tip that I can give you is, if you are having a problem pulling a key, you might want to try sampling different areas of the green. You're not going to have a completely even green screen in the background, at least I don't most of the time, so choosing different colors of green in the background can give you different results and allow you to pull a much cleaner key much quicker. Now you'll notice in this shot that we have Kiki's hands, and every now and then Kiki's head dips into the shot, and we want to be able to get rid of those. So right down here you have cropping controls, and we can start cropping in. We have left, right, top, and bottom cropping control. So I'm going to start cropping in from the left hand side, and I'll wait for Kiki's hands to show up here, and you'll see that we can start cropping her hands right out of the picture. There they go. So, and I crop all the way over to Rex. Oh, there's Rex. So I'm going to come back a little bit, and now I know that my crop line is running right on the side of Rex. As long as he's not going to enter that area, I'm going to have a nice clean key, and I've completely removed Kiki from that shot. Now what you're looking at is a composite, or a key basically, of input A over input B. So input A is the camera that I have Rex coming in on right here, and input B right now is set to DDR number 2, but input B could be a live input. It could be one of my network inputs if I wanted to key him over a PowerPoint or over some other sort of computer display, a web page, something like that. It could be keyed over the top of one of our DDRs to play back a variety of media. Any input can be used as the source. But probably the coolest thing to do is to create a live set virtual set effect. And you can do that by clicking on the gear right here. This will bring up a media browser showing you all of the virtual sets that are available inside of the TriCaster, and there is a large variety of them. So we're going to go ahead and we're going to work with the Plaza set. And the Plaza set, like most virtual sets, has a few different options. It has a center camera angle, a left camera angle, and a right camera angle. It also has 2 double box effects associated with it, and an alternate zoom target. So you can choose to zoom directly in on the center and just zoom in on the talent, or zoom in on the talent and the monitor. We'll take a look at that in a little while. So let's start out just by using our center shot. And we can now see that input A is now the talent sitting behind the desk. And input B is now what's happening on the monitor here inside of our virtual environment. Now, a great thing about working with the TriCaster's live set virtual sets is there's no need for a camera operator. Even though we're working with a lockdown camera with no camera control and no camera operator, you have the ability to zoom on this virtual set from within the TriCaster. Now that can be done with the mouse right down here within the virtual set setup, and you have the ability to click on these thumbnails. You can also determine what the zoom level is going to be by left clicking and dragging on this little gauge above the thumbnail. It defaults to 0, 33, 66, and 100 to give you nice incremental zooms, but you can set them to be whatever you'd like them to be.
Now, from the control surface here, you want to make sure that you're telling the control surface which virtual input you're working with. I'm working with virtual input number 1, so I want to select virtual input number 1. Now, my zoom controls are right up here, and you can snap to the 4 different levels of zoom. But you also have the ability to animate that zoom over time. So here on the interface, you have your zoom, animate zoom control, which you can turn on and off. Again, here on the control surface, you have an animate zoom button right there, and now you can see that the zoom is animated over time. Now you can also change the speed of that zoom, and you've got a pop-up right here where you can go to medium or you can go to fast. You can even do it while it's zooming and change the speed during the zoom. On the control surface, you also have a zoom rate knob. So again, you can spin this knob and you can go faster than fast or slower than slow or in between any of the presets, but it's also a button. And pushing the knob is going to cycle you through slow, medium, and fast preset speeds for the animated zoom. You also have a manual control right here. You can grab with the left mouse and you can manually zoom, and no matter how fast you try and zoom, you always get a nice smooth zoom in and zoom out with our live sets. You can also do that from the control surface. From the positioner area, again, you want to make sure you have the appropriate virtual set selected here. You can now just select virtual zoom, and you have a zoom that you can control with the joystick, just like you're controlling the zoom on the camera itself. Now, another neat trick that you can do when zooming in the TriCaster is you can stop the zoom at any point in time, even from these controls or from the thumbnails. What I mean by that is, I'm zoomed all the way in, and I'm going to hit zoom number 1, which is going to start me to zoom all the way out. But before that zoom is complete, I can hit zoom number 1 again at any point in time, and it's going to ease into a stop for me. So I can stop and start the zoom at any point in time just by repeatedly hitting that button. Now, as you know, every input in the TriCaster you can crop, scale, position, and rotate, and this includes the inputs being used inside of a virtual input. So for instance, we have Rex as our talent, and if we needed to be able to move him within the virtual set or scale him so that he looks proportionally correct, you can do that very easily. Again, you want to make sure that you have the appropriate virtual input selected in the virtual input delegate, and you want to make sure that you select virtual input A from the control surface. Now, if you're doing it from the setup in the interface itself, again, we're working with virtual input A, you would come across and you would click on the crosshair here, and this brings up our same controls for scale, position, rotation, all that stuff right here on the interface. So again, I'll just work here from the control surface. I'm going to go to position and scale. I have virtual input A selected. You can see now I can move Rex around from within the scene. I can move him up and down as well. I can twist this knob and we can scale. So if we want him to be bigger or smaller, we can do all that. I'm just going to go ahead and reset him. We also have the ability to rotate, so we could rotate him around to the other side if that made more sense. No problem at all. And we also have the ability to crop as well. Let me show you what I mean by switching over to another input. So here down on input A, we're using number 1, which is Rex's single shot here. I'm going to go ahead and switch to input number 2, and this gives us Rex and Kiki behind the desk. We're using this shot now as input A, and you can see them in the virtual set. So again, I do have the ability to crop this input. So I'm going to go ahead and select crop, and if I take the joystick and I move it to the right, I can crop Kiki out of the shot. Then I could go to position and scale, and I could move Rex back into the center of the shot. Now, maybe I want to be able to crop Rex out of the shot. The joystick on the control surface has a little button right on top of it. Pressing that button, now you're cropping in from the right-hand side. And then we can position Kiki into the center of the shot. So you see it can work either way. Let's go ahead and reset these. And again, if you're cropping top and bottom, without pressing the button, you can come down from the top. With pressing the button, you can come up from the bottom. Now, as we know, you can crop, scale, position, and rotate every input, and that includes input B coming into the virtual input. The input B is the video playing on the monitor right now, and again, you can select virtual input B. Again, you want to make sure you've got the appropriate virtual input selected on the delegate, which we do,
And now you can scale the video inside of the monitor. We can make it really big. We can move around on the video, zoom in on a specific portion of that video that we want. You have complete control over that video wherever you want. Again, we can always reset it to get it back to where we want it to be. So crop, scale, position, and rotate can be done on any input, including the inputs coming into the virtual input inside of the TriCaster, alleviating the need to have any kind of camera operator when using the virtual sets. Now there are a wide variety of virtual sets available in the TriCaster. You can see here that we have a lot of different looks, styles, and themes of virtual sets that we can use. Let's go ahead and take a look at just a few of the virtual sets that are available inside of the TriCaster. The TriCaster will support 2 people behind a desk or 1 person behind a desk in different themes and styles like news, sports, talk show. There are full standing sets. All have on-screen monitors that you can populate with your graphics or even live video inputs. There are also medium shots, very popular on today's clip shows on television, as well as a variety of double box effects, all ready to use in the TriCaster as soon as you fire it up. But very often, customers want to be able to create their own virtual sets or modify virtual sets for use within the TriCaster. And this is possible using an add-on for any HD TriCaster called the Virtual Set Editor. Virtual Set Editor will allow you to take content that was specifically made for Virtual Set Editor, load it up, and then modify it. You can do things like change all of the colors of any of the elements within the set. You can add and remove items from the set, completely changing the look of the set. You can change the talent from 1 person to 2 people, from seated to standing to medium shot. It's up to you. You can also add your own logos to the sets, further customizing your virtual environment. You can change out the background imagery, even put a live video camera, immersing your virtual environment into any live venue. You also have the ability to frame up where the zoom is going to happen within the virtual set. And once you have all of your variables set, you can export the set. It's ready for use in your TriCaster Live production, including real-time reflections. Now you also have the ability to create your own virtual sets from scratch using your own artwork, using the layered sets, or compose your virtual set inside of Photoshop. Save a PSD file, and that PSD file can be loaded into the Virtual Set Editor, which will then convert it into a live set virtual set for use in your TriCaster Live productions. It's never been easier to create your own effects than it is with Virtual Set Editor, including double box effects. You can position and rotate the boxes, change out the background, even add imagery, and it all becomes part of the effect. That's the Virtual Set Editor, great add-on for any TriCaster. Remember, there's a demonstration version of Virtual Set Editor with every TriCaster, so you can go ahead out to the home page and go to add-ons and fire up Virtual Set Editor and play around with it. Anything that you make in the demo will have a watermark on it, but it'll give you a real good idea of what's possible and how easy it is for you to customize and create your own virtual sets. And then just buy a copy of Virtual Set Editor, install it, and all of the watermarks will be removed. Now each virtual input also has its own overlay. That's our 3rd row here inside of this interface. And if we're looking at the control surface, we have input A, input B, and our overlay bus. And again, you can delegate which virtual input you're working with right over here. So you can use any of the inputs coming into the TriCaster as your overlay bus, and we can go ahead and bring that overlay up. You see we've got Kiki's lower 3rd down there, and this gets locked to that input. We can go to any other input in the TriCaster. You're not going to see it, virtual or otherwise, it doesn't matter. You're not going to see that overlay. Only on virtual input number 1 do you see that overlay. So if you wanted to create a bug or have some sort of graphic that's always attached to a specific input, you can do that by using the overlay inside of the virtual input itself. And this is completely independent of the 2 downstream keys available in the switcher. Now there's also a special virtual set that comes with the TriCaster, and it's called the Nightly Show set. And when you load the Nightly Show set up, input B is more than just the 1 monitor behind the talent. You'll notice that there's a lot of video playing on all the monitors. Even back in the control room there's video playing on those monitors, and there's a ticker tape.
And all of this is being fed by one video clip from DDR number 2. So this is the video clip that's being used to feed all of those monitors. And the virtual set is smart enough to know that it breaks up these video clips and puts them on the individual monitors. Even the ticker tape gets put, or the text crawl here gets put up on our ticker tape. And again, if you look at the virtual set, you can see that it's a great looking effect. Looks like we've got a lot of video going on back there, and it's all coming from one DDR. So if you want to be able to set up your own video clip that looks like this, the TriCaster comes with a template. So if you load the template up, the template looks like this. And you can see you've got all of these places to put video clips. And if you use that inside of the DDR while you're looking at the virtual set, you can actually see exactly where every video clip and where the text is going to go. And you can use this as a way of saying, okay, I want this video on the main monitor, these videos on these monitors, whatever I want back here. Layer your video, scale it down so it fits in between, make a text crawl that fits right where the ones are here, and then run that in the background, and you'll go from the numbers into a beautiful looking virtual set populated with your video. Again, here's another example, changing out the video in the background, and we're just changing out the video clip to change out all of the different monitors going on inside of that virtual set. Bien, chicas, ese fue el video, un video bastante completo sobre lo del manejo de sets virtuales. Y como pueden haber apreciado, una de las ventajas quizá del manejo de los sets virtuales es que no es necesario que haya un camarógrafo, porque como han visto ahí, cuando uno tiene que hacer zoom, lo hace desde el mismo tablero. Apretando uno de estos botones de zoom, se puede hacer el zoom, se puede graduar la velocidad del zoom incluso. Y esto trae ventajas, ¿no? O sea, no hay que armar una escenografía y no es necesario que haya un camarógrafo. Reduce costos, reduce personal y se pueden hacer muy buenas producciones. Vamos a terminar, ya para terminar con esto de sets virtuales, acá he puesto otros ejemplos de sets virtuales, un par de videitos cortos que de repente, no me recuerdo, de repente creo que hemos visto al menos uno de ellos, pero en todo caso para refrescar y ya terminar con esto de los sets virtuales. Vamos a ver rápidamente. The virtual inputs in the TriCaster 455 offer 4 channels of real-time effect compositing. Each virtual input is a separate mixer, allowing you to set up a complex layered video effect and then access it like any other input in the switcher. Building elaborate studio sets can cost a fortune and take up a lot of space. NewTek solves this with TriCaster's built-in virtual set system, giving you the look of a large production facility in a very small production space. In fact, it only takes a small green screen shot like this to achieve the look of a large studio. This is done with a lockdown camera shot with no external controls, yet you can zoom into the shot using either the presets or by animating the zoom over time. You can even control the zoom manually from the control surface. Adjustments can be made to the camera shot right in the TriCaster. Scale, position, rotate, and crop any input in real time without ever touching the camera. Add more cameras to take advantage of multiple angles within the virtual sets, giving you the look and feel of a large multi-camera studio. The TriCaster features a selection of virtual set styles. Seated behind a desk, stand-up sets with virtual monitors to display graphics, video, or another live input. There are also medium shots, as well as double box effects, all included in the NewTek TriCaster 455. Each virtual input also includes an upstream keyer to apply titles and graphics to that specific virtual input channel. There are also preset tabs in each virtual input that lets you set up and store a number of effects for instant recall.
Virtual inputs are a powerful feature letting you set up complex layered effects and access them with the push of a button. The TriCaster includes a library of virtual set effects, but what if you want to create your own custom sets? TriCaster Virtual Set Editor is available to do just that. It includes virtual set content that you can modify to create a variety of looks and styles. Add your own logo artwork or change the backdrop to place your set in any location. Adjust the framing to zoom into any shot you choose. Use your own imagery to create custom virtual sets specifically for your production needs. You can also create custom double box effects. With Virtual Set Editor, you can easily change a set to go from this to this to this. Ok, ya para terminar, vamos a ver, en este caso no es un set virtual, sino hay una opción que es para como si se cromara y se pusiera en la calle a los personajes. Vamos a ver. This is the NewTek TriCaster holographic virtual set system. It gives you a full 360-degree panoramic environment, but only takes a small green screen to achieve this very expansive look. Now, what's unique about this type of virtual set is that the virtual camera acts as if it's actually placed on a tripod in the middle of that environment. So panning, tilting, and zooming the camera looks very natural and realistic. The sets are very easy to make using pictures from a digital camera or even a smartphone. So really any location could be transformed into a holographic virtual set. And you can place up to 4 live input sources anywhere on the set. Now we're looking at the TriCaster multi-layered virtual set system. This is the original type of TriCaster virtual set. And in this situation, we're seeing it in a multi-camera application. We have a center 2 shot, and then we have 2 single close-ups, a left and a right. Something that you would see in an interview or a news type of program. Now you can see the subjects are sitting behind a desk. Now this is the multi-layered aspect of it. And you can see the reflections on the desk and the motion graphic background element all adding to the realism of the set. Now, the virtual camera can also be zoomed from wide to a close-up in each of the individual shots. And you can place up to 4 live video sources anywhere on the set. Now we're only using a couple, one for the camera and another for that motion graphic on the virtual display. And again, the great thing about this is that you don't need a big studio, since it only requires a small green screen to get this very big virtual studio look. Bien, chicas, eso fue lo referido a sets virtuales. Lo más interesante quizá de este tema es lo que dijo al final, ¿no? Que no se necesita un gran estudio, simplemente un espacio con un fondo verde bien iluminado y el estudio lo crea la computadora. Ahora, vamos a pasar ya a otro tema. Con esto terminamos lo que son sets virtuales. Y vamos a ver qué es el Scan Converter. Es una opción que nos ofrece el TriCaster para hacer que ingrese una señal de video y audio de una laptop, tablet o PC que tenga instalada esta aplicación a una de las entradas del TriCaster. Esta opción nos ayuda bastante cuando se está realizando un programa en vivo y se quiere, de pronto, hacer que entre la señal de algo muy importante que se esté transmitiendo por la web. Vamos a ver un par de videitos referidos a esto. Y de ahí voy a hacer una pausa de 10 minutos y ahí ya terminamos. Pero antes de que vean los videos, quiero explicarles un poquito. El Scan Converter es, efectivamente, es como un programita que cuando uno compra el equipo TriCaster, viene este programita. Entonces, en un USB, uno lo lleva a una computadora X y activa el programa Scan Converter. Entonces, lo que va a suceder es que esa computadora X, que como he puesto puede ser una tablet, una PC, una laptop, su señal de imagen y de audio va a entrar como si fuera una cámara más al TriCaster.
Entonces, eso sirve, por ejemplo, cuando, por ejemplo, ustedes deben haber ido a alguna de esas Comunícate o alguna de las conferencias que hacemos en el estudio. Entonces, cuando va el expositor, pone su PPT en una laptop. Y a esa laptop tiene instalada el Scan Converter. Entonces, cuando el expositor está hablando sobre su PPT, ese PPT va a entrar como si fuera una cámara más directamente al TriCaster. Es como lo que estoy haciendo yo ahorita, ¿no? Es como que este PPT que les estoy mostrando entrara como una cámara más. Entonces, el director de cámaras ponchará a la persona que está hablando o a su PPT, o hará una división de pantalla para que se vean los dos al mismo tiempo. Ya dependerá de su creatividad, de lo que quiera mostrar. Pero en todo caso es una opción que nos da el equipo TriCaster, buenísima, ¿no? ¿En qué otros casos hemos usado el Scan Converter? Por ejemplo, hace algún tiempo hacíamos un noticiero con el diario Correo, los desayunos de Correo y Usil, y habían veces, ese noticiero era en vivo, de 8 de la mañana a 10 de la mañana, y a veces podía ocurrir que una noticia muy, muy importante estuviera sucediendo en ese momento. Entonces, había que entrar en vivo. Entonces, ese programita lo teníamos instalado siempre en la computadora que está al lado del switcher. Entonces, poníamos la señal de Canal 7 en su señal en vivo. Como es canal del Estado, uno puede transmitir. Y hacíamos que poníamos a pantalla completa, como si fuera en YouTube, pero a pantalla completa, la señal del Canal 7. Y hacíamos que video y audio entren al TriCaster, como si fuera una fuente más de nosotros. Entonces, esa es la facilidad que da el Scan Converter. Vamos a ver, como les digo, un par de videitos referidos a este tema. Hello everyone and welcome to another edition of New Tech Tuesday Tutorials. I am your host Richard Evans and today I'm going to be showing you the brand new and improved NDI Scan Converter software. Now this is an application that's available to you off of our NDI Tools Pack, which you can download at ndi.newtek.com. Now this is a series of applications that gets you started working with NDI right away and for free, so be sure to go and check those out. But basically what NDI Scan Converter does is it takes the output of your laptop, computer, tablet, whatever, and converts that into an NDI signal so you can use both the video and audio off of your device. So say you want to play a PowerPoint presentation or just a movie or just share your desktop, this is the application that you want to use for that. And with some of the new improvements on it, we can also use the webcam and the microphone off of that device as NDI sources. So let's take a look. Okay, so after we've downloaded the application, we'll go ahead and find that in our program lists under NewTek NDI Tools. And we're looking at Scan Converter. All right, now when we run that, it's going to run over here in the background in your system tray. So just click that little caret to open it up. And the first thing that I want to show is how to get this signal into the TriCaster. So I'm not using input number 2 here, so let's go ahead and open that up. And I'll go ahead and search for my tablet. Where is it? There we go, Event Tablet, and we'll click that one. And here we go. Here is my Scan Converter software. So that'll show off the desktop of my laptop here, but let's look at some of the other features that we have available to us. So we'll just go down the list. I'll right-click on NDI Scan Converter, and the first thing is if I go under frame rates, you'll see we now have different options for multiple frame rates here. So you can use with the standard 60 or 59.94 for NTSC, or go at 50 frames per second with PAL, or down convert it to say 30 frames per second or 29.97 or 25 for PAL. All right, now on the capture settings side, what I have right now is I have this configured to where my mouse pointer is displayed, so you can see what I'm doing. But if you want to turn that off, you can do that as well for, say, like a PowerPoint presentation. These two options here are going to be where you can configure your region of interest. So I'm going to go ahead and say configure region of interest. And so what that allows us to do is
just segregate part of our screen here. So if I just want to show this, I can do that and kind of get all my messy background applications out of the way. All right, and when you do that, it'll go ahead and select the region for you. Cool. So I'm going to go ahead and turn that off because I don't need that for this particular example. All right, and then the next thing is audio source. I can either bring in just my system audio, so that'll take whatever's coming off the sound card, like iTunes or QuickTime, whatever, so I can bring that into my production, or I can use the microphone off of my laptop itself as a source. All right, now the next thing I want to show y'all is we now added our webcams. So what's cool about this is you can do an auto detect, you can put this in manually if you want, as far as like what dimensions you want to have. So right now I have this selected as my user facing right. So let's bring that in as a signal on input number 4 on the TriCaster. So bring that up and we'll go back to the event tablet, user facing right. And now you can see my mug in a whole new light. Bogue. Yeah, it'll allow you to use your front facing camera, or we can also use the world facing camera, which once that converts here, it's just the back of my laptop here, so there's just a bunch of wires and whatnot, so not very fun to look at. But let me go ahead and just switch that back around to me. And there you go, that's how you can use that as an NDI signal. So I'm running both of these at the same time. I'm also using the webcam while I'm also being able to access the desktop. Now, as far as bringing in a source for the audio, say on input number 4 here using the webcam, what I'll do is I'll go underneath that under Scan Converter and I can select the microphone, or I can just use the system audio, again just playing music back, etc., or just set that to silence. So as you can see, Scan Converter is the best way to share your presentations or your desktop across your network as a video source without having to mess around with any expensive scan converting hardware. It's all on software, all over your network, all over NDI. Now, if you like this demonstration but want a little bit more, make sure you go to newtek.com/demo and sign up for a personalized demo where I'll show you some more of the ins and outs of the TriCaster systems. Until then, thank you for watching, and be sure to tune in next time for another edition of NewTek Tuesday Tutorials. Y chicos, y ahí pudieron ver cómo el instructor hizo que apareciera como una fuente más, como si fuera una cámara más, la señal de su tablet. Lo que aparece en el escritorio, en la página principal de su tablet. Incluso pudo hacer que la cámara de su tablet ingrese como una cámara más en el TriCaster. Esas son las opciones que da el Scan Converter. Y para terminar con el Scan Converter, vamos a ver otro videito que es corto, pero para terminar ya con este tema. In today's live production environment, very often people want to be able to bring in external content to that live production. This could be a computer, a Mac or a PC. Maybe they want to look at a keynote or a PowerPoint. Maybe they want to look at a web page or even play a video from YouTube. Another type of device that they want to be able to bring in is an Apple AirPlay device. You know, everybody has an iPad or an iPod or an iPhone these days. Well, those devices can also wirelessly beam content, pictures, and even full motion video with audio directly into one of the TriCaster's network inputs. Let's take a look. Right here are the two network inputs for the TriCaster, and there's a little pop-down arrow here that allows you to select any of the computers that are on the same network as the TriCaster. Now, these computers need to be running IVGA, and IVGA is available, as we talked about earlier, both on the disk that comes in the box and from the NewTek registration website. Now, there's a version for Mac and there's a version for the PC, and one of the great things is IVGA doesn't have to be installed on the computer in order to be running on the computer. You can run it from a thumb drive. Then, any computer on the same network as the TriCaster that's running IVGA will show up in this list, and it will allow you to select it and then switch to it like any other input in the TriCaster. Now, there are two network inputs allowing you to connect to two computers at the same time. So you could connect to a computer and switch to it, set up your next computer, go ahead and switch to that one, and then come back to here and select another computer.
Now this just happens to be a graphic being output, but again, you get the idea. While I'm on preview, I can use that to select the next computer that I want to roll in and instantly roll dozens of computers into my live production without having to swap a cable or use a scan converter. You also have the ability to bring Apple AirPlay devices into these network inputs. Now again, you're going to have a wireless network set up to do this. So set up a wireless network and connect that wireless hub to the TriCaster with a wire. That way it's connected via a wire, and now there's a wireless network that all of the Apple AirPlay devices can log on to. Now once they log on, you want to go to the network inputs in the TriCaster and you want to set them to receive. You could set one or both to receive. Now once you've done that, you can go to the Apple AirPlay device that's on the same network as the TriCaster, select some media, run the media, and then when the media is running, you can tap on the screen and you can select the TriCaster's network input. They will show up on the Apple device. Then your Apple AirPlay device will show up in the network input in the TriCaster, and you're able to switch it right into your live production. Bien, chicas, eso fue lo referido al Scan Converter, que como ven, ofrece bastantes ventajas, ¿no? O sea, como ven, el TriCaster no es simplemente un switcher para ponchar cámaras y para hacer croma. También está esa opción de los sets virtuales, también está el Scan Converter, también está el Virtual Set Editor para modificar algunos sets virtuales. Y hay algunas cositas más que también vamos a seguir descubriendo. Ahora lo que vamos a ver es qué cosa es el NDI. NDI, para empezar, son las siglas de Network Device Interface. Es un protocolo basado en la comunicación por IP, el cual ha sido pensado para intercambiar una gran cantidad de información utilizando un estándar habitual como es LAN basada en Ethernet. El NDI permite realizar una producción audiovisual accediendo a fuentes de red por conexión LAN y no solamente con conexión física SDI. El NDI es bidireccional, pues permite emitir y recibir señal de video y audio de las diversas fuentes que estén conectadas a la red. Bueno, sé que hay algunos términos que suenan bastante técnicos, de repente por ahí que no los entienden, pero en todo caso, en resumidas cuentas, y vamos a ver un par de videitos referidos a esto, el NDI no es otra cosa que el intercambio de imágenes y audio en computadoras, en switchers, que estén en una misma red. Y eso facilita un montón, ¿no? Porque si quiero una señal X de otra máquina, la puedo arrastrar hacia el switcher TriCaster y eso facilita, por ejemplo, un video que no se terminó de editar, bueno, se conecta por red y hace que si no se pasó al copio del TriCaster, se pueda lanzar haciendo la conexión NDI. Vamos a ver un par de videos que explican esto. Live Production IP Workflow. Mucha de la gente que se dedica a la producción en vivo están pensando en cambiarse a un flujo de trabajo IP, y eso es bueno. En Newtek hemos estado trabajando con IP desde hace tiempo, y para nosotros, la producción con flujo de trabajo IP es mucho más que un reemplazo para el SDI. No es solo un cable nuevo, es un universo nuevo. Pero no te preocupes, la tecnología IP es algo con lo que ya cuentas, es esa infraestructura que está a tu alrededor desde el momento en que nos levantamos. Así que ahora la usamos para hacer televisión, mejor, más flexible, incluso más lucrativo. En un mundo en el que cualquier dispositivo se puede conectar a cualquier otro dispositivo, se comienza a generar un cambio profundo. El proceso de producción está inmerso en un solo ambiente donde todo es capaz de ver todo. Pensemos en lo que esto significa. Imaginemos dos switchers en una red.
Este tiene 8 inputs, este también los tiene, y este puede tomarlos del otro como fuente de video. Pero esperen, ¿por qué no puede este switcher escoger de cualquiera de las fuentes de video del otro? La respuesta es sí puede, porque esto es NewTek IP. Ahora probemos con 10 estaciones en esa red. ¿Qué tal 1000? Donde todo es transparente para todo lo demás. En la red, todas las fuentes de video son iguales. ¿Quieres cortar la toma que está por allá? Tómala. Técnicamente es posible. Claro que no podemos rutear todo a todos lados todo el tiempo a máxima resolución. Pero no tenemos que hacerlo. Esto es NewTek IP. Una codificación y manejo ultra eficiente que nos permite tener la fuente de video correcta en el momento correcto todo el tiempo. Y no olvidemos, a diferencia del SDI, IP es una conexión de doble sentido. Cada fuente de video también es su destino. Las limitaciones de un estándar que tiene 25 años son las que podemos dejar atrás gradualmente, no de la noche a la mañana, pero muy pronto. Y el surgimiento de un nuevo protocolo abierto llamado NDI hará más fácil la transición al flujo de trabajo IP. Igual que el almacenaje compartido cambió la forma en que se producía, el compartir fuentes de video masivas redefinirá la forma de la producción en vivo. La historia nos muestra que incrementar la flexibilidad siempre es bueno. Tal vez los productores disfrutarán de la libertad de montar una cabina de control donde sea que haya un puerto Ethernet. Quizás el acceso total ayudará a los broadcasters a servir a más países y más destinos, lo suficientemente rápido como para seguirle el paso a la demanda. Quizás esta nueva flexibilidad hará posible ensamblar Dream Teams de producción desde cualquier lugar del mundo. Lo que sea que depare el futuro, será posible hacerlo con el flujo de trabajo IP. Eso es lo que sabemos. Si nos lleva un tiempo llegar ahí, está bien. Lo que importa es moverse con el mundo y no en su contra. Si aprovechamos lo inevitable, podemos sacar lo mejor de ello. Así es como nosotros lo pensamos y esto es lo que hacemos. Somos NewTek. Bien, chicas, ese fue un video más o menos introductorio. Ahora vamos a ver donde se explica un poquito más lo que es el NDI. Y bueno, seguimos con nuestra serie sobre streaming. Y de lo que vamos a platicar el día de hoy es de un tema que se llama NDI, un protocolo que se llama NDI. Esto es Network Device Interface. Esto es un protocolo que nos permite utilizar una red IP para transferencia de video. Antes de empezar a explicarles más o menos cómo funciona esto y por qué es relevante, quiero mostrárselos en vMix. Es importante mencionar que NDI funciona en OBS, funciona en Wirecast, funciona en vMix, funciona con TriCaster, funciona con switchers de muchas marcas, en fin. Entonces, quiero mostrarles más o menos cómo funciona para que puedan entender un poquito mejor el concepto. En este caso, lo que ustedes están viendo en pantalla es la pantalla vMix, y esta fuente que yo tengo aquí, que ustedes están viendo, es una cámara que no está conectada directamente a vMix. ¿A qué me refiero? Esta cámara que ustedes están viendo aquí en el previo está conectada al TriCaster. Entonces, esa cámara es la cámara principal que ustedes ven. De hecho, si se fijan, es exactamente el mismo cuadro que están ustedes viendo. Y esta cámara está conectada vía HDMI al TriCaster, que es nuestro equipo principal. El TriCaster está conectado a la red y esta computadora donde está el vMix está conectada a la red también. Entonces, a través de NDI, la computadora que tiene vMix detecta todas las fuentes de NDI disponibles en la red, dentro de las cuales están las que tiene el TriCaster. Entonces, aunque yo no tenga conectada la cámara directamente al TriCaster, a la computadora con vMix, aquí me aparece NDI TriCaster. Es decir, la interfase de vMix está detectando una cámara vía la red. Entonces, puede tomar esa cámara y no necesariamente utilizar la tarjeta de captura. ¿En qué casos es útil esto? Por ejemplo, recordemos que tenemos aquí en esta computadora con vMix, tenemos dos tarjetas de estas de las AVIO. ¿Qué significa? Que podemos conectar dos cámaras. Tenemos dos tarjetas de captura, dos cámaras. Si quisiéramos una tercera cámara,
la podemos meter por NDI. Si queremos, por ejemplo, incluir como parte de nuestra producción la presentación de PowerPoint de una computadora, instalamos un programa gratuito que tiene vMix o que tiene NewTek, que convierte la salida de la pantalla de cualquier computadora, ya sea Mac o Windows, a NDI, y entonces la tomamos como una fuente. Entonces, además de tener las dos entradas de video, en este caso vía las capturadoras, tenemos entradas adicionales vía NDI. Este protocolo NDI es un protocolo de código abierto desarrollado por NewTek. NewTek es quien fabrica TriCaster y todo esto, y ellos de una forma muy inteligente lo presentaron en el 2015 y dijeron, este protocolo es de código abierto. Es de nosotros, pero cualquiera lo puede utilizar. Y entonces se volvió como el protocolo estándar para videos sobre IP, al grado que hoy hay cientos de fabricantes que ya lo soportan y que permiten utilizar NDI de muchas formas. Entonces, ¿cuál era la forma tradicional? Antes, por ejemplo, si nosotros queríamos mandar la señal de una computadora a un switcher, necesitábamos convertir la señal de la computadora de alguna forma y meterla al switcher vía un cable SDI o un cable HDMI. En muchos casos tenemos que convertir la señal, etcétera. Si nosotros queríamos conectar una cámara adicional, no lo podemos hacer por red ni nada de esto. Y obviamente necesitamos un distribuidor de señal SDI que son bastante caros, cables SDI que son bastante caros. Y NewTek con esta tecnología de NDI lo que hace es que a través de un switch gigabit, un switch común y corriente, evidentemente tiene que ser bueno, o sea, no de los más sencillos, pero sí a lo mejor un TP-Link o alguna cuestión así, no necesita ser el más caro, pero sí necesita ser gigabit Ethernet y de preferencia cableado, nos permite transmitir las señales tanto de video como de pantallas, etcétera, a cualquier sistema de producción. Y no nada más la señal de entrada, sino también la salida. Entonces, por ejemplo, si yo instalo una aplicación que se llama NDI Monitor en una computadora, yo puedo estar viendo la salida de mi switcher en una computadora y a lo mejor el director puede estar monitoreando la señal a través de la misma red desde una computadora o a lo mejor desde una iPad o alguna cuestión por el estilo. Entonces tiene mucha funcionalidad. Otra de las funciones que tiene NDI que soluciona muchísimos problemas, hay un plugin que nosotros le instalamos a Premiere, y entonces yo termino de editar en Premiere le doy play y eso que está reproduciendo Premiere sin renderear, yo lo puedo ver como una fuente NDI dentro de mi switcher, ya sea vMix, como se los comento, OBS, Wirecast, TriCaster, en fin. Entonces, es una tecnología súper potente que nos permite tener múltiples fuentes a través de un cable de red tradicional, un cable de red gigabit, en una red normal. Entonces, nos da una flexibilidad impresionante porque podemos meter mucho más fuentes de video a nuestro switcher, independientemente que solamente tengamos, por ejemplo, dos entradas para cámara. Ahora, una aplicación adicional, vamos a cambiar aquí al navegador. Este es un equipo de NewTek, que es una cámara de estas robóticas que tienen la posibilidad de controlar el paneo, el tilt y hacer zoom, etcétera, y todo es vía NDI. Entonces, nosotros conectamos esta cámara directamente con un cable de red a la misma red en donde esté conectado nuestro switcher y metemos video y tenemos toda la funcionalidad de control de la cámara a través de eso. Ahora, ¿qué pasa si nosotros no queremos la cámara y queremos utilizar nuestras propias cámaras? También existe este aparatito que se llama NewTek Connect Spark, que básicamente es una cajita que nosotros ponemos, a la cual nosotros conectamos el cable HDMI, la salida HDMI de nuestra cámara o la salida SDI de nuestra cámara y la convierte a NDI y se vuelve una fuente disponible dentro de nuestra red. Entonces, es desde mi punto de vista una tecnología increíble porque nos da una flexibilidad enorme en términos de fuentes y de entradas alternas a nuestro switcher o nuestro equipo de producción, dándonos muchísimo más flexibilidad y rompiendo las limitantes de las interfaces físicas que podemos tener. Entonces, en el caso de esto, una laptop con 2 tarjetas de captura, podemos tener 4, podemos tener 8, podemos tener la cantidad de fuentes de video externas que nosotros querramos sin mayor problema. Y al ser red,
Incluso ha habido gente que ha logrado vía VPNs, por ejemplo, conectarse. Vamos a suponer que yo tengo un switcher en mi oficina en México y en este momento yo estuviera en Nueva York, me conecto vía VPN y al detectar que el dispositivo está en la misma red vía VPN, aunque yo esté en Nueva York, puedo ver las fuentes NDI de mi switcher en México, por ejemplo. Entonces, nos da muchísima flexibilidad y reduce los costos en términos de instalaciones y de infraestructura. Así que vamos a ir viendo un poco más a detalle. Esperamos pronto tener estos equipos, tanto el Spark como la cámara. Nos van a hacer favor de prestarnos unos para mostrárselos físicamente. Tuvimos oportunidad de jugar con ellos, pero nos dan una flexibilidad bien, bien importante y nos permiten hacer mucho más cosas con mucho menos recursos, utilizando software incluso, como se los comentaba, como OBS, o Wirecast o vMix o equipo de nivel mucho más profesional. Listo, chicas. Bueno, resumiendo un poquito, el NDI no es otra cosa que la opción de hacer que entre la señal de otra computadora al switcher TriCaster, pero que esté dentro de la misma red. Y se puede, ¿no? Es algo parecido a lo que vimos antes, el Scan Converter, solamente que no hay que instalar el Scan Converter. Se toma el número de IP de la máquina, lo reconoce el TriCaster e ingresa la señal de esa computadora que puede estar instalada pues, en otro lugar, ¿no? Ahora, hay algo que también se mencionó ahí, pero les voy a explicar un poquito más. ¿En qué caso, por ejemplo, nosotros hemos usado el NDI y que es bien, bien, bien importante? Me acuerdo cuando hacíamos el programa Los Desayunos de Correo Usil, que era en vivo, había una parte de deportes. Entonces, había una premiación en el Coliseo, referida pues a deporte, ¿no? Era un equipo de vóley, me parece que era. Y nos estaban pidiendo hacer que llevemos una cámara al Coliseo y hacer que la señal de esa cámara que está físicamente en el Coliseo entre en vivo al switcher TriCaster. Entonces, ¿cómo hacer eso? Eso con un cable de video se puede hacer, pero imagínense ustedes que conocen la universidad, el Coliseo hasta el 5º piso del pabellón C, o sea, se necesitaría pues un cable gigantesco. Además, que para que sepan, un cable de video de más de 100 metros ya empieza a perder la señal de video. Necesita un repotenciador. Entonces, es muy difícil. Entonces, ¿qué es lo que hicimos? Utilizamos la tecnología NDI. Las cámaras que tenemos en la universidad, las Panasonic 270, tienen, no sé si se habrán dado cuenta, pero tienen una opción para colocar un cable de red, de internet. Entonces, lo que hicimos es, en el Coliseo, hay un cable de red suelto que tiene un número de IP determinado. Entonces, ese cable de red lo conectamos a la computadora. Colocamos, bueno, el ingeniero del canal hizo eso, conectó, hizo que el TriCaster reconociera esa señal de red y entró en vivo la señal de la cámara. O sea, no fue necesario hacer un cableado desde el Coliseo hasta donde está el estudio, sino simplemente un cableado que ya estaba en el Coliseo hasta la cámara, ¿no? Está en un rincón, me acuerdo, un cable muy largo, pero está en el mismo Coliseo. Entonces, se conectó a la cámara, se reconoció el mismo entorno de red y entró en vivo. Y pudimos hacer que entre en vivo una señal. ¿Esto qué quiere decir, chicas? Que ya no es necesario siempre conectar las cámaras por el típico cable de video. Se puede conectar por un cable de red y hacer que entre al switcher que nosotros queramos, que puede estar ubicado en un lugar mucho más lejano, pero siempre y cuando reconozca su misma red. Entonces, hasta acá con el tema del NDI, que es importantísimo. Y ya para terminar,
vamos a, como les dije, les voy a explicar un par de cositas con respecto al manejo del audio. Bueno, como ustedes, las que han estado en el estudio, habrán visto, nosotros tenemos una consola de audio. Entonces, la señal de los micrófonos, de los presentadores, de las personas que se entrevistan, se hace operando esa consola. Si queremos poner música de fondo, lo hacemos desde esa consola. Pero, ¿qué pasa si un video que hemos ya copiado al TriCaster, queremos levantarle el audio o bajarlo? Eso no se puede hacer desde la consola. Eso se hace desde el mismo TriCaster. ¿Qué pasa si estamos transmitiendo la señal en vivo, pero el audio es muy bajo? Lo podemos subir desde el mismo TriCaster. O sea, el TriCaster ofrece una serie de opciones para controlar un poco también el audio. No el de los micrófonos, porque eso se controla con la consola de sonido, pero sí de los videos que están puestos ya en el TriCaster, en los DVRs, o como les digo, si queremos subir el nivel del streaming, del audio del streaming, por ejemplo, lo que estamos transmitiendo en vivo. Voy a ver rápidamente lo que puse acá. El TriCaster tiene su propia mezcladora de audio, la cual permite que ingresen hasta 4 canales de audio. Se puede controlar el audio de cada video que se haya insertado en el proyecto. Se puede controlar el audio del streaming ya en vivo de manera separada de la grabación, lo que les he dicho hace un ratito, ¿no? Esta parte de acá es importante. Se puede controlar el audio de cada video que se haya insertado en el proyecto. Y esto es algo que alguna vez les comenté. Cuando nosotros copiamos videos al TriCaster, no siempre vienen con el mismo nivel de audio. Algunos se escucharán más bajito, otros estará el audio muy alto. Entonces, siempre es bueno, antes de salir en vivo o antes de empezar a graduar los niveles de audio de cada video que nosotros hayamos puesto, para que, como les digo, estén nivelados. Entonces, cada vez que un presentador anuncia una nota, salga con un nivel bueno, parejo, y la siguiente nota igual, y la siguiente nota igual. Y eso se hace desde el TriCaster, no desde la consola de sonido. Entonces, vamos a ver rápidamente un videito que explica un poquito esto, y con eso terminaríamos. The TriCaster allows you to bring in a variety of audio inputs, and it has its own internal devices that can create audio. So you need a way to mix all that audio on the way out. Well, this TriCaster comes with an audio mixer built right in, allowing you to mix all of the external sources coming in and all of the internal sources for your mix out. Now again, remember, you do have the ability to bring this audio in as SDI on each video signal coming in, and SDI will support up to 4 channels of audio per video stream coming in. If you're bringing the audio in through the analog inputs, you can have 2 streams of audio per video coming into the system. Now you'll notice on the switcher that we have a follow control, and this is for audio follow video. And that means whenever that is the live input on the switcher, that audio will be live. But if you switch away from that input, that audio will fade down, and the audio for the input that you're switching to will fade up. Now I can show you an example here. We're going to run an audio clip, or a clip with audio, inside of the DDR. So we've got the DDR running now, and the audio is there, but notice in the mixer that it's ghosted because we have follow turned on. If we turn follow off, we hear the audio. Turn follow back on, the audio is ghosted because this is not currently the active input. It's on preview. It's not on program out. Notice, when we do a transition to it, the audio fades up over time. When we transition away, the audio fades back down again.
Now you also have a separate control in the audio mixer for the audio that's going out on the internet stream from what's happening on your main production. This is great, allowing you to adjust the audio that's happening on the web without having to adjust the audio that's going live in your venue. That control is right here, and not only can you adjust the audio level separately, but you can configure what's going out on the stream. This allows you to have a separate audio mix happening on the internet stream than what's happening live at the venue. Bien, como vieron, chicas, se puede controlar esos controladores que aparecían ahí en la pantalla, sirven para variar los niveles de audio de los videos. Y como dice al final, ¿no? Se puede controlar el audio de la salida final del stream. Entonces, eso sería una rápida repasada a lo que es la parte de audio del TriCaster, y eso sería todo por la clase de hoy.